सरकारी स्वास्थ्य सेवा की तत्परता और मानवता ने एक बार फिर एक अनोखी मिसाल पेश की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के शांतिपुर बाग आंचरा इलाके की एक दिव्यांग गर्भवती महिला की जान समय पर किए गए जटिल ऑपरेशन की बदौलत बचाई जा सकी। साथ ही महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को भी जन्म दिया है। बता दें कि गर्भवती महिला गंगा मंडल और उनके पति संतू सात्रा दोनों ही शारीरिक रूप से दिव्यांग है और 2 दिन पहले जब गंगा मंडल को तेज प्रसव पीड़ा हुई तो उनके पति इस असमंजस में थे कि पत्नी को कहां और कैसे लेकर जाए। अंततः हिम्मत जुटाकर वे शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल पहुंचे एवं अस्पताल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवित्र बापरी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गंगा मंडल को तत्काल भर्ती कर लिया। उन्होंने तुरंत एक मेडिकल टीम गठित कर उपचार शुरू किया तथा सोमवार दोपहर लगभग 12:30 बजे ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित प्रसव किया गया है, जिससे महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर बापरी ने अपनी बातें रखी। देखा जाए तो यह पहली बार नहीं जब शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल ने मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करते हुए जटिल परिस्थितियों में लोगों की जान बचाई हो। इससे पहले भी कई बार यह अस्पताल जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है। वहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद गंगा मंडल और संतू सात्रा के चेहरे पर राहत और प्रसन्नता की झलक देखने को मिली। यह घटना न सिर्फ सरकारी अस्पताल की दक्षता को दर्शाती है बल्कि यह भी साबित करती है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा आज भी समर्पण, करुणा और कार्यकुशलता का प्रतीक बन सकती है। কি নাম আপনার? আপনি মানে প্রতিবন্ধী? হ্যাঁ। আপনার স্বামী আমার স্বামী কবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন? কালকে। এখানে যারা সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার রয়েছে তারাই কি আপনাকে দেখাশোনা করলো? আপনি সুস্থ আছেন এখন? হ্যাঁ। কি বাচ্চা হয়েছে আপনার? ছেলে। কতটা খুশি? অনেকটা খুশি। আপনার স্বামী খবর পেয়েছে? হ্যাঁ। কি করে আপনার স্বামী? এমনি বাড়িতে কাজ করে। মানে খুবই কি অভাবের পরিবার আপনাদের? হ্যাঁ। একটি বয় বেবি হয়েছে এবং মা এবং বাচ্চা দুজনেই ভালো আছে। তার স্বামীর কি পরিস্থিতি? দেখুন, গঙ্গা হচ্ছে জন্ম থেকে তার হচ্ছে এই প্রতিবন্ধকতা আছে এবং গঙ্গার যেটা হচ্ছে গঙ্গার 2 বোন হয়েছিল, যমজ হয়েছিল এবং সেটা আমি শুনছি যে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হসপিটালেই তার ডেলিভারি হয়েছিল এবং হসপিটালে ঢোকার আগে গাড়িতে তার ডেলিভারি হয় এবং তার যে বোন আরেকজন আছে যমুনা, সে নাকি জন্ম থেকে ভালো। আর তার স্বামীর কথা যা বললেন তার নাম হচ্ছে সন্তু সাত্রা। তো এই সন্তুর বাড়ি হচ্ছে বাগাস্তার। সন্তু হচ্ছে জন্ম থেকে নয়, সে হচ্ছে কোনো উপর থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভেঙে সে হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপ্ট হয় এবং তারপর তাদের 1 বছর আগে বিয়ে হয় এবং তারপরে আজকে আমাদের হসপিটালে এসেছে। যেটা প্রসঙ্গ হচ্ছে যে অসহায় পরিবার সেখানে অন্যত্র নিয়ে যেতে গেলে তো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, সেখানে সরকারি হাসপাতালে সরকারি চিকিৎসকের দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি আজকে একটা বাচ্চা প্রসব করেছে, অর্থাৎ আজকে সে মা হয়েছে। সেখান থেকে আপনাদের কতটা স্যাটিসফ্যাকশন মনে হচ্ছে? না, আমরা তো সত্যি বলতে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হসপিটালের পক্ষ থেকে আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্টের নেতৃত্বে বা অন্য আমাদের যারা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আছেন, এমএলএ সাহেব আছেন, সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করি যে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াতে। রাজ্য সরকারও তাই ইচ্ছা যে সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ যেন সাহায্য পায়। এই পেশেন্টটাকে আমরা চাইলেই বা চাইলেই তারও। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।